अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 मुर्दे का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 मुर्दों का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपको इबरत भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़िए को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब मैदान तैया में बनी इसराइल के लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम लोग ज़मीन से उगने वाले खले और तरकारी खाएंगे, तो बनी इसराइल के उन लोगों को अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम लोग मनोसलवा के नफीस खाने को छोड़कर दाल और तरकारी जैसी ग़िज़ाएं आखिरकार क्यों तलब कर रहे हो। मगर जब बनी इसराइल के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि तुम सब लोग मैदान तैया से निकलकर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ पर बेरोक टोक अपनी मनपसंद की, अपनी पसंदीदगी वाली तमाम ग़िज़ाएं खाओ। मगर याद रखना ये ज़रूरी है कि तुम सब लोग बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में तमाम अदब एहतराम के साथ झुककर ही दाखिल होना, और दरवाजे से दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह, ए परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, बनी इसराइल जो कि हमेशा से सरकश और शरारतों के आदी और अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमान लोग थे, तो इन्होंने यहाँ भी वही किया। बनी इसराइल के लोगों ने बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचकर जैसे ही देखा तो अचानक से इन लोगों की रगे शरारत भड़क उठी और ये नाफरमान लोग बजाय झुक के दाखिल होने के अपने सरीनों पर घुसटते हुए बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे में दाखिल हुए। कोई अदब एहतराम इन लोगों ने नहीं किया, और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया था कि माफ़ी की दुआ करते हुए दाखिल होना, तो माफ़ी की दुआ के बदले ये शरई कौम जो कि बहुत शरपसंद थी, मजाक व तमस्खर करते हुए बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे में घुसते चले गए। फरमाने रब्बानी की इस नाफरमानी और हुक्म खुदाबंदी के साथ तमस्खर करने की वजह से, मजाक करने की वजह से इन लोगों पर यानी बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व ताला ने अजाब नाजिल कर दिया, और इन पर अजाब नाजिल हुआ कि अचानक से इन लोगों में ताउन की बीमारी वबा की शक्ल में फैलती चली गई। इन सब को एक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और 1 घंटा भर में ही 70,000 बनी इसराइल के अफराद दर्दो करब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए। क्योंकि नाज़रीन किराम, ताउन एक मुहल्लक बीमारी है जिसे डॉक्टर प्लेग कहते हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, इस बीमारी में गर्दन और बगलों और कंजे रान में आम की गुठली के बराबर गुलटी निकल आती हैं, जिनमें बेपनाह दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त सोजिश होती है। शदीद बुखार इस बीमार होने वाले शख्स को चढ़ जाता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और दर्दनाक जलन से जिस्म पूरा शोले की तरह जलने लगता है, और मरीज शिद्दते दर्द और शदीद बेचैनी और बेकरारी में तड़प तड़प कर मर जाता है। और जिस बस्ती में ये वबा फैल जाती है, उस बस्ती की अक्सर आबादी मौत के घाट उतर जाती है, और हर तरफ वीरानी और खौफो हरास का दौर दूर दूर तक फैल जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़ये का जिक्र फरमाते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब हमने फरमाया कि उस बस्ती में जाओ
پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو ان ظالموں نے بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے کا اتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک عذاب اور انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر قرار ہی ہے، مگر دنیا میں بھی قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ محترم ناظرین کرام، طاعون کی بیماری بنی اسرائیل کے لیے ایک عذاب تھا، مگر آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی کے ہی اندر رہ کر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں کوئی مر گیا تو وہ اب شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔